दोस्तों चैनल पर नवा हो तो प्लीज चैनल ने जरूर थी सब्सक्राइब करजो। आ रीते आपणे कटोरी जेवो शेप आपीशुं अने आनी अंदर आपणे मसालो भरीशुं। आ रीते લીંબુથી થોડો વધારે એટલો મસાલો ભરાશે આમાં। હવે આપણે અંગૂઠાથી મસાલાને અંદરની તરફ કરીશું અને આ રીતે કચોરીને થોડી લોટની ઉપરની તરફ લાવતા જઈને બંધ કરવાની છે। लाइक कमेंट करजो दोस्तों। चैनल पर नवा हो तो प्लीज चैनल ने जरूर थी सब्सक्राइब करजो। तमने एवुं लागे कि कचोरी कदाच तेल में जईने खुली जशे तो थोड़ुं पाणी लगावीने पण आने तमे बंद करी शको छो।